And as we carry forward this festive spirit, we now turn to a beautiful celebration of our cultural roots. Coming up next is a lively traditional folk dance, Kolattam, performing Ram Bhajan, Jai Jai Ram. Get ready to enjoy vibrant colors, rhythmic movements, and joyful patterns as the Kolattam dance group brings this folk tradition to life. Please give them a warm welcome while they are on stage. राम 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 जय 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 राम 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 रामभद्र राम राम जय 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 राम रामचंद्र राम राम जय 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 राम रामभद्र राम राम जय 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 राम रामचंद्र राम राम जय 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 राम 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 जय 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 राम परम पुरुष राम राम जय 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 राम महापुरुष राम राम जय 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 राम परम पुरुष राम राम जय 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 राम महापुरुष राम राम जय 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 राम परमात्मा राम राम जय 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 राम परम ब्रह्म राम राम जय 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 राम परमात्मा राम राम जय 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 राम परम
We can do better than that. Can we have a bigger round of applause? That's the spirit. We need to hear that for all of the performances because they worked very hard to make you happy. So that's exactly the spirit that we need.